amitangani ni ala fe kabo iblisa lainu toroma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anyan sindi ni Allah Ta'ala to barkama e ala minye je hina lokoleti ani lahara hina karangarale. Naam. Tabi'u suratu Ali Imran. Ambe suratu ala Imran no fetula. Naam. Takuflana. Naam. وما كان على قواتي دكا لنبي نبي نماجي أن يغل كواكا نمرك ومن يغلل نبي نما أني أدم نو نمرك يأتي ابنا بما نفني غلا يوم نمرا يوم القيامة لهردو ثم سجي توفى كل نفس ni bebna sarau ما fena كسبت yemin bara وهم kasorolu la yuzlamuna alati ma tonyo foiti ka baraje ni minke umure fale de bidima والله ni ma minke ito soro de wa hum la yuzlamun ago chodi وما كان لنبي wa ma kana lil nabiyyin an yaghulla نعم wati daga nabi nyuma jiye aka namara ke nabi nyuma ala namara haramu ya nabi nyuma ka نعم mate mo to ma الله أكبر o ko nin kera nin fora do mina nin fora badru kala do نعم ko fen do be o kuntunu na ba wele ko qatifatu hamra نعم ni ya laje afinina madedu imma akaki na fo seltapi نعم walma akake fenwere min to yi me fini de do fini do buzaw bala a cekai o de udu badru kala do نعم ko o de tununa o tunune sisan نعم ni mɔgɔw y'a ɲini a ko dɔ ko k'u kana ɲini ni janya ko kira ko a b'i n'a fɔ kira y'a ta الله أكبر o kuma na u ye kuma cani cari u ni ɲɔgɔn cɛ ko Katifatu Amra ye ko kira y'a ta koyi ko kira y'a ta o yɔrɔ bɛɛ ala kira nana min kɛ o ye kira ɲininka kira ko a ti daga nabi ɲuman ye o ka mɔgɔw janfa kɛlɛ ka di mɛn الله أكبر نعم a ti daga maa wɛrɛ cogo min na haramuyalen don kira fana kan نعم kira ka kɛlɛ ganimɛ silamɛw namara kɛlɛ ganimɛ na الله أكبر i y'a ye نعم o kuma na naam ومن يغلل kuma na a ye sababu nuzuli caman de fɔra la ni aya in na quoi wa ma kana li nabiyyin an yagulla bon an yagulla o ye fi qira'atin qira'a wɛrɛ bɛ yen ko an yagulla c'est-à-dire a ti daga ale ka mɔgɔ namara a ti daga a fana ka namara kɛlɛ nafolo la ko ni aya in jiginna n y'a f'i ye sisan sababu nuzuli fɔlɔ f'i ye k'a fɔ ko Katifatu Amra min tununa k'a fɔra ko kira y'a ta kira ko ale m'a ta ko a ti daga nabi ɲuman ye a ka a jɛɲɔgɔn janfa o ye haramu de ye o dɔw ko la ko a jiginna mɔgɔw de la minnu bolila Uhudu dɔw ka kulu la parce que k'u nana min kɛ ko kira ko u ma Uhudu do olu ta kɛ Uhudu do ye quoi ko kira k'u ma ko mun na aw ye yɔrɔ bila parce que aw nana mɔgɔw di saya ma aw ka yɔrɔ bila in de kama nin saya in sera ka kɛ ala ka diɲɛ mana mun na aw ye nin kɛ k'u ko non k'u bɛɛ ma na k'u nana ka mɔgɔ dɔw to yen ko olu kɔni nana far'u kan mais mɔgɔ dɔw tun bɛ yen kira ko la an mana fara an kan aw mana foyi la a kɛra aw kɔnɔ de nafolo min bɛna sɔrɔ ne bɛna a tila a fɛn d'aw ma wa ma kana li nabiyyin an yagulla ko nabi ɲuman tɛ se ka a jɛɲɔgɔn janfa ko o de jiginna aw kɔnɔ foyi ma na n'o tɛ o tɛ n'aw y'a dɔn ko kira b'a tila ka ɲɛ aw kun tila o tuma na dɔw ko sababu nuzulu ye min ye ko kuma dɔw fɔra ko kira k'o fɔ ko dɔw tun bɛna gɛlɛya kira ma kosɛbɛ i n'a fɔ k'a fɔ ni n tɛ yen a ye karisa bila ne nɔ na
ko o min gɛlɛ mina ɲini ka gɛlɛya ma ko ala ko a ma ko wa ma kana li nabiyyin an yaghula bil wahyi a ti daga nabi ɲuman ye fiyewu illa kɔrɔ de ye yakhuna a ka janfali kɛ quoi o kumana ghalla bi mana khana o kumana a ti daga nabi ɲuman ye a ka wahayu foyi dogo a ka janfa kɛ ala ka ciseli la a kuma ka ca abu hurairata bala ka risatir ghululu huna comme ala kira yɛrɛ y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko hablullahi ko kuranɛ bon ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ hakɛ la la yatihi al-batil wala min khalfihi o kuma na n'an y'a faamu ko kuranɛ yɛrɛ de ye masdaru raisi ye an kan k'an janto kuranɛ ko di ala bɛ ka mun fɔ n'an y'olu faamu k'o minɛ an ka kan ka an hakili bɔ diɲɛ adamaden bɛɛ ta kɔ min ni ala ta tɛ kelen kuranɛ kalankun ye nin ye kuranɛ dɔnkun ye nin ye kuranɛ baarakun ye nin ye parce que adamaden ye kabako fɛn de ye adamaden bi ɲaga de e bɛ taa karamɔgɔba dɔ sigilen sɔrɔ n'i y'a ye i b'a fɔ mɛlɛkɛ don mais o mana kuma min fɔ k'an ka taa o ka teli ka taasiru kɛ kunfin dusukun na mais a bɛ se ka nɔ bila kunfin jumɛn dusukun na kunfin min ma ala yɛrɛ ta dɔn n'o tɛ ni kunfin o kunfin ye ala ta dɔn ka ala ta faamu hali ni mɛlɛkɛw jiginna mɔgɔw tɛ bilen dɛ hali ni mɛlɛkɛw nana n'u ye dɔwɛrɛ fɔ min tɛ ala ta ye i b'a fɔ nin da tɛ kɛ mana adamaden ye cogo adamaden ka se adamaden ka bonya o man ka taasiru o man ka nɔ bila dusukun tigi si la dusukun min ye ala dɔn fo n'a ta ni ala ta kɛ n bɛ fɛ nin fɔ kun ye n fɛ dɔrɔn n bɛ fɛ a k'a dɔ de diinɛ in bila la de a mɛnna bangara ala la bangara kira la bangara silamɛya la kuranɛ datugura fɛn o fɛn bɛ yen sisan hakilila fɔ mɔkɛ tun b'a kɛ tan o mɔkɛ tun bɛ tan a banna mɛ ala kira ko de ala ko de o banna o tuma na n bɛ fɛ a k'a faamu wululu yɔrɔ la janfa yɔrɔ la namara yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn janfa an ka jɛ sa aw ka wari dɔ dalajɛ ka di ne ma a karamɔgɔ taa fɛn dɔw san an bɛna suntigɛba dɔ kɛ o wari ne ka dɔ bɔ o la k'o bila n kun ka sɔrɔ ka taa tɔ don minɛnw na olu de bɛ wele ko wululu silamɛw dar'i la mɔgɔw dar'i la ka kalifa k'i ma ou bien k'i bila u ka baara la ka nafolo ta k'a d'i ma i ka baara kɛ n'a ye i ye tila dun ka tila bange a fɔ o de ma wululu faamaw bi ten e kɛra minisiri ye e kɛra chef de travail ye e kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye o tuma na nafolo minnu bɛna ka jamana labaara ka jamana ɲɛ i ka sara ko tɛ o ye halala de mais ka dɔ wɛrɛ ta o kɔfɛ k'o dogo k'o k'i ta ye ka jamanadenw bila sɛgɛn na a bɛ fɔ o de ma wululu janfa o tuma na o la o janfa min ni kuranɛ nana n'a ye k'a y'a haramuya nabi ɲumanw kan u ka janfa kɛ tuma na n'i y'a lajɛ nabi ɲuman n'a ka nabi ɲumanya ale de nana ni ala ko kuma ye ale de nana ni jihadi ale de nana ni fɛn bɛɛ ye mais nafolo min bɛ sɔrɔ jihadi la a tɛ ku nabi ɲuman yɛrɛ la a ka dɔrɔmɛ ta o la fo n'a tilala n'a niyɔrɔ bɛnna min ma o tuma na nin minɛna ka bɔ abu hurera ta da c'est à dire toujours n ka riwaya ninnu na kuranɛ tafsiru la n bɛ sin ka kuma bi laban mɔgɔ min na ila rasul sallallahu alaihi wasallam n bɛ sin k'o tigi de ta ten mais o b'a sɔrɔ cɛ a sanadu bɛ yen sanadu bɛ yen voilà sanadu bɛ yen quoi mais toujours aktafi ni bilimutasil min nɔrɔlen don kira la dɔrɔn voilà n b'o de ta quoi o tuma na nin minɛna ka bɔ abu hurera la a ko olu ni alakira bɔra Khaybara san ka taa Khaybara kɛlɛ kɛ k'u ma sanu sɔrɔ u ma warijɛ sɔrɔ
ko nga u ye warimugu sɔrɔ u ye finiw sɔrɔ u ye minɛnw sɔrɔ u ye minɛnw sɔrɔ o tuma na alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko min don ko an ka taa Wadil Qura o na kɛ yɔrɔ dɔ ye Madina ni Wadil Qura aw b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ sɛbɛnnen don plagiw kan ye voilà o tuma na a ko an bɛ taa Wadil Qura la o tuma na ko y'a sɔrɔ a ka sahaba dɔ bɛ o tɔgɔ ye Arafatu ibn Zayd wahaba lahu abdan yuqalu lahu Mid'am o y'a sɔrɔ ni sahabakɛ in ye jɔn d'a ma comme u y'a tɔ fara kan ne de y'o bɔ a la nka o farali tɛ baasi ye parce que suraka ma anw filɛ fɛn ye o i y'a ye ko wakad wahaba lahu abdan aswada ko y'a sɔrɔ o ye jɔnfin kirikiri dɔ di alakira ma sallallahu alaihi wa sallam y'a farafin kɔni a ka sɛgɛn mɛnna sen na bi ma farafin bila sɛgɛn na dɛ ɔ nin ye kabini kira tile ye farafinw de bi minɛ k'u wandɛrɛ surakaw ni ɲɔgɔn cɛ e y'a faamu wa o tuma na ko wa kana Rafa'atu ibn Zayd wahaba lahu abdan aswada ko y'a sɔrɔ Arafatu ye jɔnfinma dɔ di alakira ma sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Mid'am u bɛ jɔn in wele ko Mid'am qala fa kharajna hatta idha kunna bi Wadi al-Qura fa baynama Mid'am yahuttu rihala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ako uni Mid'am nana u bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na f'u sera yen o tuma na kira ka jɔnkɛ in a tora a bɛ kira ka ɲɔgɔmɛ fɔni ka doniw ta ka bɔ ɲɔgɔmɛ kɔ la k'u bila ɔ ko k'a to la sa izi ja'ahu sahamun a'irun fa asabahu wa qatalahu a bɛ ka kira ka doni jigin ka bɔ ɲɔgɔmɛ ka tuma min na ka yɔrɔw labɛn k'u b'o la dɔrɔn kalakisɛ pɛridilen dɔ nana kalakisɛ pɛridilen dɔ nana parce que a b'i n'a fɔ kalakisɛ in kun t'olu yɛrɛ nɔfɛ mais kafiriw de don u ni kafiriw de bɛ ɲɔgɔn na quoi mais u tɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ la sisan kɔni kɛlɛ banna olu yɛrɛ bolo u b'u reposer Wadil Qura la ɔ o kɔnɔna de la ko kalakisɛ pɔrɔnjɔlen dɔ nana alakira ka a tɔgɔ ye di jɔnkɛ in minɛ k'a to nin baara in na kalakisɛ in y'a minɛ u ka kala ninnu caman minen de n'a turulila dɔrɔn a b'i joli empoisonné o yɔrɔ fɛ bon ko a jɔnkɛ in kalakisɛ y'a sɔrɔ wa sara fana o tuma na tuma min na ni jɔnkɛ in sara fa qala an-nasu silamɛw bɛɛ ko sa hani an lahu al-janna hani an lahu al-janna ko i taare tɛrɛ e ye alijinɛ sɔrɔ a taare a ye alijinɛ sɔrɔ parce que seyidu su a taare a ye alijinɛ sɔrɔ i b'a dɔn ko alakira ko cogo di alayhi salatu wa salam qala sallallahu alaihi wa sallam kalla wallazi nafsi biyadihi inna shamlata allati akhadhaha yawma khaybar min al-ghanaim لم تصبها المقاسم تشعل عليه نارا يا ما من الناس سلامه بن سوجرا ko sedu shudu ko foite alijina ko foite alijina ko kira ko la ko ne Muhammadu kalena alala ne ni bi alamin bolo ko ay shamlatu do de kɛlɛ bannen ganimɛ ko a ye samula dɔ de ta o la bon samulatu an donna ka kamusu ɲininka et puis ale ni katifatu amurayi an ye kamusu ɲininka bɛɛ la ale quoi fila de fɔra fɔlɔ la o ye fini de ye fini nation dɔ don ayiwa u y'o fɔ i n'a fɔ k'a b'i n'a fɔ seli tapi bon a b'i n'a fɔ disa min bɛ meleke kan na o ye u ko kira ye min ta ye bon mais filanan in sisan n'o ye samulatu ye bi sini samulatu ko o fana ye fini de ye ko mais k'u b'a dilan de k'a don ɲɔgɔnmɛ muso sin na pour que ɲɔgɔnmɛ den kana sin sɔrɔ k'a min ko o de bi wele samulatu bon kamusu a ko de
yuta ويتلطف لفة melekeli bi kɛ n'a ye quoi ya bon fɛn ɲɛnamaw tɛ quoi fɛn ɲɛnamaw tɛ hali ka surun mais kira ko non ko wallahi ale Muhamadu ni bi ala min bolo ale ɲɛ bɛ cɛ in na janɛmɛ yɛrɛ kɔnɔ ko a ye fini kɔnɔ kelen ni min juin Khaybara don n'o ma fara ganimɛw kan ka tila ko tasuma mɛnɛnen don a la a bɛ ka jeni ko a ma alijinɛ sɔrɔ fiyewu jɔnni mɔgɔ min bɛ seli a bɛ sun a bɛ jaga bɔ a bɛ hiji o dama tɛ a bɛ ala kira yɛrɛ de nɔfɛ nin bɛ fɛn ye kira la sahaba tɔw ta ye parce que nin de b'a nɔfɛ so kɔnɔ nin de b'a ka dɛbɛ da nin de b'a ka dɛbɛ wuli nin de bɛ ji d'a ma han bon k'o ye fini kɔnɔnin kelen namara dɔrɔn ala ko e tɛ taa alijinɛ na abada i ye silamɛw janfa i ye silamɛw janfa mago t'i ka seli la mago t'i ka sun na sɛtini bɛ fɛ a ka ninnu de to a kɔnɔ quoi bon nin ma bɛn mɔgɔw ma u ye ala yɛrɛ nkalontigɛya quoi k'a jira ala la an tɛ jɛni nin o tuma na mun nana sisan ko jurumu kɛ a fɔ astaghfirullah jurumu kɛ arakan fila seli ala ye nin min fɔ an mago tɛ ala ta la bilen o de la n b'a aw fɛngɛ kana kuma bɛɛ a y'a janto kuranɛ bilala a mɛnna bangera la minnu b'a kalan u t'a fɛ a bɛ kalan minnu ye u caman t'a fɛ wa kisi tɛ yen n'ale tɛ i ka fɛn o fɛn mana fɔ nin kɔ i bɛ janɛmɛ kɔnɔ ayi lafiya ka siga t'a la siga foyi t'a la ala k'a fɔ e ka na n'i ta ye i b'a dɔn ko ala bɛ yen a kana ala janfa a kana kira janfa a kana a ka danaya janfa ka sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn n bɛ fɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn nin ye maritaba de ye ka kɛ kira ka jɔn ye dan t'o la o dan si t'o la surakaw b'o filɛ lagosi de ye mais au contraire dan fosi t'o la parce que jɔn bɛ min sɔrɔ a ma na teriw t'o sɔrɔ teriw t'o sɔrɔ parce que a fɔra ala jɔn dɔw bɛ yen k'u bɛ surunya kira la u bɛ surunya ala la mais dɔw ko kira ka sahabaw kun bɛ taa a bɛ taa lalala an delila k'o exemple d'a ma président tɛ nin ye président de la république i y'a dɔn an fɛ jate la o de ye maaba ye d'accord y a pas de problème mais n'a ka ministre fɛn o fɛn mago b'a la i bɛ rendez-vous ɲini ministre y'a dɔn ministre kɔni ka bon ka tugu ale la sa o mais ni ministre fɛn o fɛn mago b'a la i bɛ rendez-vous ɲini mais a ka bɔ i kɛ bɛna da gosi patron dumuni filɛ patron n ka nin bila yan o b'a dalen dacogo la ministre t'a ye ten o b'a sigilen sigicogo la ministre t'a ye ten mana dɔgɔmani bɛ sanfɛ tuma dɔw la o bɛ bara mɔgɔw la mais tiɲɛ yɛrɛ don dɔgɔmani bɛ sanfɛ tuma dɔw la dɛ mana nin ye kira ka jɔn de ye a kɛtɔ ka kira ka baara de kɛ saya y'a sɔrɔ parce que u taara dugu la u sera yen o y'a sɔrɔ Khaybara kɛlɛ kɛra quoi a kɛtɔ ka kira ka dɔnni fɔni ka bɔ ɲɔgɔmɛ na ko ka o cɛ k'o bila o kɔnɔna de la kalakisɛ dɔ nana sɔrɔ mais munna kira y'i kale ala la ko ale ni bɛ ala min bolo ko cɛ in bɛ janɛmɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ a ye fɛnni min namara fini kɔnɔni min namara Khaybara don ni o ma tila kɛlɛ ka n'i ma fɛ n'o taara janɛmɛ kɔnɔ o la mana e bɛ ka balo mun na e jigi bɛ mun kan i b'a ye ala bilala kira bilala kuranɛ bilala mi ɲɔgɔn nɛgɛn de la ala k'an dɛmɛ a ko tilali de ma s'a ma a ma sɔn k'a di a ka tila القطيفة نسيج من الحرير أو القطن صوفية أو برد تتخذ منه ثياب وفرش ayiwa ya fili kɔnɔ de don a ko nin kɛlen nin fɔlen kira fɛ silamɛ bɛɛ fari fara
parce que a ko tuma min na ni alakira ko a bɛ ka jeni a k'o yɔrɔ gɛlɛyara silamɛw ma ko mɛ kira y'a ɲɛfɔ min kɛ ko a nɔgɔyara k'o yɔrɔnin bɛɛ jaa rajulun bi shirakin aw shirakayin k'o yɔrɔ bɛɛ ko cɛ dɔ nana ni shiraku kelen walima shiraku fila ye shiraku bi shin k'a nana ni shiraku fila ye dɔ nana ni shiraku kelen walima shiraku fila ko ka n'o di alakira ma ayiwa o tuma na kira ko a ma shirakun min narin aw shirakani min narin Bukhari yɛrɛ nana ni nin ye Bukhari nana ni nin ye a ka safe an ye kisa min bɔ sisan kira ko jɔn in bi jahanɛmɛ kɔnɔ nin bɛɛ de tugulen don ɲɔgɔn na ka na bon n'i y'a lajɛ Bukhari nana n'a ye a ka bonda min na fili imani a bɛ limaniya yɛrɛ fɔ a ka bonda min na a nana ni janfa in ye o yɔrɔ la o kɔfɛ an Zaid ibn Khalid al-Juhani قال توفي رجل يوم خيبر فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس يا نية دوج من خيبر على خيبر كله دوا خيبر كله دو سلامة دوبي أما فقا كله يرو لا ما أبنانا فادكونا أما يا فاتورا أفاتولة سلامة دو أي بمروتا كنا كبوم مدينة كرا نوفي كنا خيبر كله دو سلامة دو مؤمن دو أبي سلي أبي شو أبي كرافة أبي علافة جبار أننا أبنانا خيبر كله كيرولا بناي مقوالا أفاتورا afatule islamé on nana kana nyafo ala kira kishi nema bama ako karisa bana koy kira ko bana ko ita selaka bo oti kira kala dai ni islamé bana abina nayi ale kira pa inde bi selaka dari ala na yafa mais asara unana fo kira jadi kala sara kungo kono Khaybara kɛlɛ yɔrɔ la kira nɔfɛ u nana fɔ kira ye ko karisa sara ko kira ko karisa sara ko a ye taa sela su kan a ko o yɔrɔ la fataghayyarati wujuhun nas o yɔrɔ bɛɛ silamɛ fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ ɲɛda yɛlɛ couleur changera ni jihadikɛlɛba in min y'a ni di ala ma kana a bɛ sa fi sabilillahi ala ka diinɛ dɛmɛni nɔfɛ o sara kira ko an ka taa seliw kan mɔgɔw bɛɛ ɲɛ couleur changera o yɔrɔ la faza ama Zaid c'est-à-dire a ma se ka bɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ma bɛn mɔgɔ dɔw ma Zaidu de nana fɔ Zaid ibn Harisa kira ma fɛn fɔ ma ye mais ale de nana fɔ ko a k'a dɔn ala kira qala inna sahibakum qad ghalla fi sabilillahi ko kira ko ale ti sela kan sabu ni kɛlɛ min filɛ sen na ko a ye janfa kɛ a ye fɛn dɔ su mana ni silamɛ ye janfa kɛ ale m'o ti seli kan qala fa fatahna mata'ahu فوجدنا خرزات من خرزات اليهود خرزات من خرزات اليهود ko okele olu tara chenga fi nasiri dayele foroko dayele ku ya soro yawdew ka khirizu dama do doronde ba ko ko yusawi na dirhamaini u ye fɛn min sɔrɔ a ka minɛnw na ni a n'o ma bɔ Madinɛ kana ko khirizu fila khirizu dɔw ko mais o khirizu ninnu fana n'i y'a valeur bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a wari ti tɛmɛ dirhamu fila kan a wari ti tɛmɛ dirhamu fila kan
dirhamu fila a wari ti tɛmɛ o kan mɛ ala kira ko ale ti sela su kan k'u ka sela su kan jɔn ni hadisa in mana mɔgɔw da denne ma nin filɛ k'a to ye dɛ akhrajahu abu dawuda nana n'a ye fil jihad a ka jihadu la fi ta'zimil ghululi java o jurumu ka bon cogo min na ale nana n'a ye o la wan nasa'i nana n'a ye fil janazati janaja la babun as-salatu ana man ghalla ko yala a bi daga seli ka kɛ maa ka min ye namara kɛ wa o tuma na nasa'iw don wa o nana n'a ye o yɔrɔ la wa ibnu maja o fana nana n'a ye fil jihadi kɛ yɔrɔ la babun al-ghululu wa malikun alimami maliki fana nana n'a ye fil mu'atai a ka mu'ataw kɔnɔ wa ahmadu bin hanbal fana nana ni nin kuma kelen ye a ka kitabu kɔnɔ al-musnafu fi sharhi sunnati o fana nana ni nin kuma kelen ye sadiru dɔnnibaw ma jafa dɛ u y'a wulibali di mɛ bi de anw de ye jafa kɛ wulibali dira mɛ an y'an sen d'a kan k'a ka gɛlɛn e kana mɔgɔ janfa dama jafanji bi jadɛmɛ de kɔnɔ i sara yɔrɔ o yɔrɔ maa o maa ye silamɛw janfa dɔrɔmɛ kelen n'i m'a bila a nɔ na i bi jadɛmɛ kɔnɔ foyi tɛ se k'i kisi foyi tɛ se k'i kisi foyi kuma na u ye kira ɲininka sɔrɔlasana ko nin ye kɛlɛ kɛyɔrɔ nafolo de ya a ko a ni jago kɛyɔrɔ nafolo bɛɛ ka kan man ghashana falaysa minna n b'a y'o fɔ ɲɔ feerelaw de a taara sɔrɔ u bi ɲɔ feere sanji nalen sanji ye bɔrɔ ɲigin mɛ cɛ bɛ ka a suma mɔgɔw kun ten kira y'i bolo don fɔ bɔrɛ kɔrɔ ka taa sumaya sɔrɔ ye a kira ko bɔrɛ jukɔrɔla sumalen mana e bɛ min feere mɔgɔw ma 10 kilo b'a la dɛ 10 kilo b'a la ko nka n bɛ kelen kɔni f'u ye maa o maa i tugu ka silamɛw namara i tugu dɔ ye ala t'i fari u ka lahara abada t'i fari u ka dɛ o y'i ka ko bannen de ye ala kana a k'an ye inna allaha la yuhibbul khayinina ala tɛ jafanci fɛ dɛ jafankɛlaw ko ala t'u fɛ abada maa o maa kɛra jafanci ye ni ala ka jan na mana a b'a janto ninnu de la a bɛ fɔ ninnu de ma ko ummahatu nin de ye silamɛya bɔra yan de a dili a yiri dili ye ninnu de ye tan u y'o de bɔ a la pewu ka na sanfɛla jira o la n'i ye nin don in sun o kɔni o y'a bannen de n'i ye nin seli in kɛ o y'a bannen de jango n'i ye nin wurudi in kɛ kɔni i ni mɛlɛkɛw de bɛ si dilan kelen kan a lajɛ e kɔnɔ falen don haramu na e ka du bɛ balo haramu na ni karamɔgɔ ye nɛgɛ e tu bɛ bali ka bɔ o la a y'i janfa na ومن يغلل a ko maa o maa n'o kɔni ye namara kɛ يأتي بما غل يوم القيامة i ye min namara i bɛna n'a ye lahara dɛ k'a fɔ i y'i jaya o tɛ dɛ lahara a bɛ dulon i k'a kɔrɔ de i bɛ n'i jɔ n'a ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ne de ye ninnu janfa n ye ninnu janfa ne ye ninnu janfa o malo kɔfɛ ala bɛ tila k'a bɔ i ka barajiw la ثم توفى كل نفس ما كسبت ni kelen kelen bɛɛ bɛna sara dafalen la i ye min kɛ وهم لا يظلمون wa hum la yuzlamuna ni si tɛ tɔɲɔ lahara i ye min kɛ o de bɛ d'i ma maa ta t'i di maa ma na أفمن اتبع رضوان الله afaman mɔgɔ min sa اتبع n'o ye nɔfɛtugu kɛ رضوان الله ala ka diɲɛ ɲinini na n'o ye tilennenya ye كمن yala o ni maa ka kan kun wa باء mɔgɔ min kɔsegira بسخط ni funu ni dimi ye من الله ka bɔ setigi ala yɔrɔ ومأواه جهنم wa taayɔrɔ si t'u la ni jahanɛmɛ kɔnɔna tɛ وبئس المصير masiru taayɔrɔ juguyara jahanɛmɛ don ala kana an ta ye a ko cogo di أفمن اتبع رضوان الله afaman ittaba'a ridwanallahi a fɔ maa min zɔnna ka ala diɲɛ ɲini نعم fɛn min ka di ala ye ala ko a ka min dabila k'o dabila ala ko a ka min kɛ k'o kɛ نعم a ko maa min zɔnna o ma o كمن
keman ba'a bi saqatin min Allah ko oni mɔgɔ bɛ se ka kɛ kelen ye wa mɔgɔ min y'a kɔ don ni Ala ka funu ye Ala ko a to i ko n b'a kɛ Ala ko kana jafa kɛ i ye jafa kɛ o tuma na min sɔnna ka jafa dabila ka Ala sago kɛ ko yala o ni mɔgɔ bɛ se ka kɛ kelen ye Ala fununen don min kɔrɔ a diminen don a kɔrɔ olu tɛ kelen na wa ma'wahu jahannama Ala fununen don min kɔrɔ ko wa fana taa yɔrɔ foyi t'a la ni jahanama kɔnɔna tɛ wa bisal masir taa yɔrɔ jugu da ye jahanama ye Ala kana an ta ye na a ko alakira jɛɲɔgɔn ninnu a ko darajaw do dɛ Ala yɔrɔ ayi i k'a dɔn Ala bɛ yeli kɛ ni fɛn ye adamadenw bɛ ka ko min kɛ a ko cogo di a ko hum darajatun ayi ashabu darajati ko darajatigiw de don dɔ bɛ dɔ ɲɛ quoi dɔ bɛ dɔ ɲɛ dɛ hum darajatun bi maana darajatigiw don nka dɔ bɛ dɔ ɲɛ indalahi o don wa Ala yɔrɔ kɔni i k'a dɔn Ala u ka ka min kɛ ni Ala ɲɛ b'a la dɛ wallahu basirun bima ya'maluna mɔgɔw bɛ ka min kɛ ni Ala ɲɛ b'a bɛɛ la min sɔsɔ n t'i sɔsɔ i ma se Ala ma n'i ye sigara sɔrɔ i bɛ tiɲɛ dɔn na tiɲɛ yɛrɛ don Ala fonisereya mu'minu ka dɛ a ko tuma min na n'ale Ala sɔnna ka cili kɛ mu'minu cɛ la kira la ka bɔ u yɛrɛ kun na o kira in bɛ kalani kɛ u kan Ala ka kuranɛ ayaw la kira in bɛ u saniya ni k'u kala Ala ka kuranɛ na ani kodɔn ka sɔrɔ mɔgɔ ninnu kun kɛra fɔlɔ kabini fɔlɔ nkalena u bɛ fili la fili min bangennen bɛ na Ala yɛrɛ bɛ ka a disi gosi sa o parce que silamɛ dɔw bɛ yen olu tuubilen ka don silamɛya la ni kira ye hɛrɛ sɔrɔ olu bɛ to k'a fɔ anw de don koyi n'anw kun ma dun anw de kɛra silamɛw ye anw ka silamɛya de kama a lafiyara tan a bɛ nin de la tan anw ka silamɛya nɔfɛtɔ ko don Ala ko k'a f'u ye u kana fɔ u bɛ waso Muhammadu kan n'u ka silamɛya k'a fɔ Ala de bɛ waso u kan n'u kandali ne Ala sɔnna k'u kanda kafiriw cɛ la ne de bɛ waso u kan mais u tɛ se ka waso e kan mana Ala ko nin yɔrɔ in na laqad manna Allahu alal mu'minina ni Ala hinɛna mu'minu na dɛrɛ fonisereya u kan kosɛbɛ iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ne ye kira ci u ma u yɛrɛ la ko n'a fɔra u yɛrɛ la ko u yɛrɛ la balimaya ko tɛ yan ko u yɛrɛ la maaya de ko don min anfusihim n'a sɔrɔla u yɛrɛ la bɔɲɔgɔnna don kiraya tun bɛ dan Maka de ani Madinɛ suraka jamana a ko n tɛ se ka se anw ma yan o tuma na a y'a fɔ k'a walawala min anfusihim ko o anfusuhim in ti balimaya ta a ti sinjiya ta ko a bɛ diinɛ de ta u yɛrɛ kun na yatlu alayhim ayatihi olu o kira ninnu mina ni Ala ka kuranɛ aya kalan mɔgɔ ninnu ye wa yuzakihim u bɛn'u saniya ka bɔ jɛnɛya nɔgɔ la ka bɔ fadejuguya la ka bɔ hasidiya la ka bɔ nafigiya la yuzakihim a bɛn'u dusukun saniya ka bɔ hasidiya la ka bɔ bɛnzɔngɔniya la k'u bila sira ɲuman kan a bɛ ni kitabu kɔnɔ fɛn f'u ye Ala ye min fɔ kuranɛ na a bɛ n'o ɲɛ f'u ye wali hikmata ani kodɔn ani ko faamuni
ni nana n'i y'a mɛn ala ko a ka nin kɛ ni nafa in de b'a la n'i y'a mɛn ala ko a ka nin kɛ ni nafa in de b'a la wala hikima ta a bɛna faamu dɔnniya dun وإن كانوا من قبل mɛ ka sɔrɔ kira cili ɲɛ surakaw kun kɛra لفي ضلال مبين a kun bɛ filila min cɛ ka jugu dɛ o ye bolisɔn ye ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw ani bi ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn fa na آية الأغاثة يمنون عليك أن أسلموا أها. لا تمنوا علي إسلامكم أها. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان آه. إن كنتم صادقين ma ɲana سورة الحجرات a suratul hujurati an kɛ ko a kana يمنون عليك أن أسلموا u b'a fɔ u bɛ waso e la k'olu kɛra silamɛ k'o de ye e muhamadu kɛta قل muhamadu a f'u ye لا تمنوا علي إسلامكم a kana fɔ a b'a waso ne na n'a ka silamɛya ye koyi بل الله يمن عليكم ala de bɛ waso aw la أن هداكم k'a للإيمان fɔ ale ala sɔnna k'aw kana ka kɛ limaniya إن jɔn ye كنتم صادقين n'a sɔrɔla a ta ye tiɲɛ kɔni aw tɛ se ka waso kira la k'aw de kɛra silamɛ ye k'aw y'a dɛmɛ kɛlɛw la ko a y'a dɛmɛ tan a y'a dɛmɛ tan la au contraire ala de bɛ waso aw la a bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn kira de bɛ waso aw la mais a ye kira bɔ yen ka na ni ala ye ko ala de bɛ waso aw la parce que ala y'aw kɛ mumini ye kafiri caman bɛ yen olu ma sɔn ala ma sɔn a ka don olu kunkolo la fiyewu mana ala sɔnna a ka don e min kunkolo la ni waso yɔrɔ bɛ yen ala de bɛ waso e kan e tɛ se ka waso kira kan k'i ye silamɛ na أولما أصابتكم مصيبة a ko walima ni masiba fɛn o fɛn y'a sɔrɔ i n'a fɔ uhudu don in نعم قد أصبتم مثلها aw y'o ɲɔgɔnna fila sɔrɔ o قلتم olu tun aw ko أن هذا ko nin lebu in bɔra mini قل mamadu a fɔ هو من عند أنفسكم ko lebu in bɔra u yɛrɛ de yɔrɔ dɛ إن i الله k'a dɔn ala على كل شيء ala bɛ se fɛn bɛɛ la kadirun ala fanga bɛ se ko ko ala bɛ se a la والله han ko ko ala bɛ se a la a ko cogo di ولما أصابتكم مصيبة walama asabatukum musibatun a ko tuma min na ni uhudu kɛlɛ do balawu jiginna aw kan n'a y'o masiba sɔrɔ ni o ye maa 70 fagara silamɛw la uhudu kɛlɛ do نعم u ye silamɛ mɔgɔ 70 de faga na قد أصبتم مثلها aw y'o ɲɔgɔnna fila sɔrɔ نعم aw bɛ ka ɲɔgɔn jouer an fagara uhudu o tuma na a bɛ sɔrɔ an ni ala de tɛ ɲɔgɔn fɛ ala ko min bɛ fɔ n ka ko la an ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'a sɔrɔla tɔɔrɔ min y'aw sɔrɔ uhudu don aw y'o ɲɔgɔn fila sɔrɔ badiri don parce que aw ye 70 fa ka 70 ɲɛnama نعم mana aw y'o ɲɔgɔn fila sɔrɔ wa kafiriw dun ye 70 fa aw la u ma mɔgɔ ɲɛnama minɛ نعم na قلتم qultum aw ko أن هذا anna haza nin tere juguya in bɔra mini قل من عند أنفسكم ala ko n'a b'a bɔ yɔrɔ ɲini min indi anfusikum a bɔra a yɛrɛw de la parce que kira ko a ka dan yɔrɔ min na a ma sɔn na إن الله على كل شيء قدير i k'a dɔn ala kɔni ala kulli shay'in qadir ala bɛ se fɛn bɛɛ la na وما أصابكم يوم التقى الجمعان وما أصابكم fɛn min y'aw sɔrɔ يوم donna التقى الجمعان ni jama fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ uhudu kɛlɛkɛnɛ kan بإذن الله ni ala ka diɲɛ ye وليعلم المؤمنين k'a bange fana muminɛw k'a dɔn نعم a dabɔra o de kama نعم wa ma asabakum tɔɔrɔ min ye aw sɔrɔ yomal takal jamu'ani jama fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ uhudu don min na فبإذن fa bi الله iznillahi a bɔra ala de yɔrɔ والله a bɔra ala de yɔrɔ parce que ko o ko tiɲɛna tɔɔrɔ ni hɛrɛ la a bɛ bɔ ala de yɔrɔ mais nin nana sisan le tasiliya نعم ka se ka mɔgɔ minnu ye ŋaniya ɲuman sin ala ma ka se k'olu ni lafiya ala ko a bɔra ni ala de yɔrɔ i y'a dɔn fɔlɔ a ko min indi anfusikum a yɛrɛ de nɔ don mais a y'a fɔ yan ko jama fila ka ɲɔgɔn kunbɛ don uhudu la tɔɔrɔ min ye mɔgɔw sɔrɔ silamɛw sɔrɔ fa bi iznillahi a m'a fɔ ale ala y'a kɛ dɛ أي ni ale ala ka diɲɛ de y'a kɛ a m'a fɔ a y'a kɛ dɛ أي bali bi izni بإذن الله تعالى n'a ka diɲɛ de y'a kɛra n'a kun ma diɲɛ a tɛ se ka kɛ na وليعلم المؤمنين a dabɔkun fana ye n ka muminw de dɔn koyi
muminu ka ɲɔgɔn fo an ka cɛw de dɔn mais an tɛ se ka taa tagala gomi mugan in na tan o n'an taara ten tiɲɛtigi t'i dɔn dɛ a non a tɛ mɔna cɛw nin minɛ k'i min an kɔni bɛ yan sawo ayi ala ko fo n k'aw lajarabi fo n ka sodama dɔ bila a la a k'a lajɛ cɛw bɛ min fo ni ala ka cɛw dɔn ka bɔ cɛw la ko in kun ye nin de ye na وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا wa n ka nafigiw fana dɔn o ye tiɲɛ ye dɛrɛ nafigiw tun bɛ kira nɔfɛ a caman a ka sahaba nafigi de tun kɛ bɛ k'a fa a yɛrɛ ye nafigi 12 fɔ nka a m'a fɔ nafigi 12 bɛ an fɛ yan a ko ne jɛɲɔgɔnw na nafigi 12 bɛ yen ko a kana fɔ kira jɛɲɔgɔnw ko kira jɛɲɔgɔn bɛɛ ka ɲi mais kira yɛrɛ ko ne jɛɲɔgɔnw na nafigi 12 bɛ yen a da y'o dɛ wa fana Bukhari yɛrɛ y'a fɔ Muslimu y'a fɔ Abu Dawudu y'a fɔ wa Tirmizi yɛrɛ y'a fɔ ko lahara don ko kira bɛna sigi Kawusara kɔji kunna silamɛ fɛn o fɛn bɛ don alijinɛ na a bɛ tɛmɛ yen fɛ de Hasan ni Huseinu u b'a servi a bɛ Kawusara kɔji min kira sigilen ko a bɛ sawaduba dɔ ye jamakuluba dɔ o bɛ ka k'olu gɛngɛ ka na u bɛna Kawusara kɔji min ka taa alijinɛ kɔnɔ jama in bɛ ka kana ko fo a bɛ se yɔrɔ la ale yɛrɛ b'u dɔn a b'a fɔ ala karisa filɛ Uhudu kɛlɛ don nin kun bɛ taa ala cɛ filɛ Baduru kɛlɛ cɛ filɛ a b'u bɛɛ dɔn ko yɔrɔnin kelen k'u b'u kɔ tunɔmi mɛlɛkɛw bɛn'u dajuru sama k'u kɔ don ale ma ko ale b'a fɔ a kɛra yɔrɔ jumɛn ye k'u bɛ taa jahanama kɔnɔ ko ale b'a fɔ n jɛɲɔgɔn don asahabi n jɛɲɔgɔn don ko a tɛ fɔ sahaba jugu bɛ yen kuma o bɛ fɔ Bukhari ni Muslimu ye nin kuma in na o bɛ fɔ ala kira yɛrɛ ye yan kira ko n jɛɲɔgɔn don ko mɛlɛkɛw b'a fɔ i nalen k'o ye min k'i kɔfɛ o ni nin ka jan u ye min k'i nalen kɔfɛ o t'i ka sira ye dɛ a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw a bɛ minnu dɔn a n'u sigira a n'u ye ko bɛɛ kɛ a b'u dajuru ye mɛlɛkɛw bolo ka taa jahanama kɔnɔ a ye Bukhari ni Muslim lajɛ a da t'o ye kuma na mɔgɔ minnu ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ɲɛ fila de y'a ye o dɔ de ka yeli ka di dɔ ta ye ɲɛ fila min y'a ye a ka sahaba minnu y'a kanu ka limaniya ala la tiɲɛ yɛrɛ la olu ɲɛ y'a ye ɲɛ wɛrɛ min y'a ye kira tile ma kɛ min ɲɛna fiyewu mais a ye kira kanu a dusukun na fo a kɛfɛ zen o b'a ye ni ɲɛ dɔ ye mɔgɔ tɔw tɛ yeli kɛ n'o ɲɛ ye n'o tɛ u bɛ mankutuli kɛ ko minnu ala ye minnu sɔn kira yeli la u sigira kira kɛrɛfɛ u ni kira ye baro kɛ u ye kira ye u ɲɛna ko o tigiw kɔ ta i ci fɛ ɲɛ joli ye kira ye n'o bɛ jahanama kɔnɔ ɲɛ joli kun bɛ n b'a fa fɛlɛ tigɛ nafa tɛ kira yeli la o nafa bɛ kira faamuni de a nana ni mun ye a ko an ka mun kɛ mais n'ala ye mɔgɔ min sɔn k'o d'i ma ka tila k'a yeli far'o kan ala ye koba kɛ ye nka a t'i bɔ maaya la a t'i kɛ mɛlɛkɛ ye a t'i kɛ nabi ɲuman ye i bɛ to sahabaya de la sahabaw kɔni ala mais bɛɛ ka mɔgɔw ka bon ɲɔgɔn ye ala ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn sanfɛ de o dɔ bɛ dɔ kan fo ka diɲɛ wuli hali kiraw dɔ bɛ dɔ kan wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd hali kiraw ɲɛ dɔ bila dɔ ɲɛ mana a b'o cogo kelen la kira ka sahabaw bonya da don u ka bon ɲɔgɔn ye anw da n'u kɛɲɛ yɛrɛ mais fo an ka dɔn jugumanw b'u la kɔni fo jɛn ka kɛ n'o de minnu tɛ sɔn o ma u banna ma kun min na don dɔ la an bɛna s'a ma fɛn bɛɛ n'a fɔ yɔrɔ de don n'o tɛ minnu b'a fɔ sahabaw ka ɲi sahabaw diyaɲɛ tɛ dɛ
ko dɔ de ɲɛma boli don mais ni ala sɔnna an bɛna s'a ma don dɔ ni ko hakika wɔlɔwɔlɔla i ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn i bɛ lafiya n'o tɛ sahaba kanu tɛ alakira kanu tɛ sahabaw tɛ se ka sahabaw bɛɛ ta la sahaba kanu tɛ dɛ fɛn dɔ ma boli de don n'o tɛ ni maa min ko sahaba man ɲi kana kɛlɛ a ɲininka ko a ka dalilu ye mun n'a hakili dalilu de bɛ kɛ ka dalilu wuli o alakira sɔlɔ silamu a ye dɔw danga o a ko a dɔw b'u cɛla yan n'i ye danga kɛ dɔrɔn k'o ye haramu ye mais alakira ye kalo joli kɛ minnu y'a ka kuraw ninnu nɛgɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka dɔw nana kira yɔrɔ la k'olu tubira k'u bɛ fɛ u ka kuranɛ dɔnna cɛco dama d'u ma u ka t'u ka jamana kalan kira ye kuranɛ kalannaw d'u ma cɛco dama fara ɲɔgɔn kan ka d'u ma u bɔra n'u ye dɔrɔn u taara u bɛɛ faga kira ka sahaba ninnu bɛɛ faga kira ye min kɛ fajiri o fajiri a b'a bolo fila jan k'a to seli la ka kunutu kɛ ka danga kɛ ko ala k'u ta tiɲɛ ala k'u ka kabila halaki a mɛnna dɛ kira bɛ ka danga don mais ni ko ala ka u ta tiɲɛ ɔ dangakɛlaw don ala kira ko danga kana kɛ a kira ko mɔgɔ ɲuman de kana danga mɔgɔ jugu kɔni o ye ala jugu ye ala y'o danga ala kira y'o danga mumini bɛɛ y'o danga hasidi danganen don ala k'u mago sa dayyaran o ye kira dɔ ka do ye ko ala kana kafiri yɛrɛ de kana tomi kelen do dugukolo kan la tazar alal ardi min al kafirina dayyara c'est-à-dire u halaki hala tomi kana kɛ dɛ u bɛɛ boyi u ta cɛ ni ye kira dɔ ka ala wele nun ko ala ka kafiri bɛɛ de boyi ko n'a y'u to yen k'u tɛna foyi wolo kafiri denw bɔ yudilu ibada wa u bɛ n'i ka jɔnw fili u tɛna dɔwɛrɛ wolo ni kafiri denw tɛ kira ko tan de k'u tɛna dɔwɛrɛ wolo kafiri denw k'u bɛɛ faga mais n'i ye ala juguw danga dɔrɔn ala juguw bɛ sonné de u y'a daminɛ u mɔgɔw danga ni ye haramu ye ala la'anatullahi alal kazibina ala ka danga bɛ nkalontigɛla kan na waliya'lam allazina nafaqu kari a yɛrɛ na nafigiw don a cɛ la parce que ni tasuma tugura nafigi bi dɔn dɛ ni ko gɛlɛyara nafigi bi dɔn yɔrɔnin kelen na wa qila lahum uquma ta'alaw tuma min na sa laman sarafu anil qital o ye abdullahi ibn ubay a n'a ka jɛɲɔgɔn qila lahum alakira kuma a ye na sa a kana kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ dɛmɛni na walima a ka tangani kɛ o kɔrɔ ye a ka tangani kɛ an kɔfɛ hali n'a mana fara an kan an k'a kɛta ka ɲɔgɔn fa aw ka to kɔfɛ ni maa bɛna a k'an sɔbi o de ye idfaw ye o tuma na nin fana u b'a ta ka taa bila fɛnkɛ ninnu yɔrɔ la minnu bɛ dingɛ in kɔnɔ minnu bilala kulu dingɛ na k'a fɔ u ka kunbɛli kɛ o tuma na olu bilala yen de k'u ka o kɛ mais u ko di idfaw ye kafiri jama dɔ de bɛ yen kafiriw ni silamɛw waati dɔ la minnu ka surun ɲɔgɔn na u donna ɲɔgɔn na o tuma na silamɛw taatɔ kɛlɛ la souvent kafiri fariman dɔw bɛ fara u kan taru yɛrɛ na dɔɔnin sɔrɔ ganimɛ na bon o tuma na sisan u tun bɛ kafiri jama yɛrɛ de wele kafiri jama bɛ tugu u kɔ hali n'u t'u dɛmɛ kɛlɛ la u b'u bila kɛlɛ kɔfɛ ka jugu nasiraw datugu u ko law na'lamu qitalan n'a sɔrɔla ko an tun bɛ kɛlɛ dɔn an galenna atba'nakum an tun bɛ tugu aw kɔ ka taa koyi nka an tɛ kɛlɛ dɔn anw tɛ se kɛlɛ la o aw nana sɔrɔ anw tɛ kɛlɛ kɛ n'an tugura a kɔ ta an bɛɛ bɛna taa sa ten parce que kɛlɛ dɔnniya t'anw na nka n'anw tun bɛ kɛlɛ dɔn an tun bɛ tugu aw kɔ dɛ a ko nin fɔbaga ninnu kafiri fiɲɛ o don u ka surun o de la olu la lele imani
limani ka tɛmɛ limaniya kan ya ye sa nin ye Madinɛ nafigi kuntigi n'a ka mɔgɔw de mais ka sɔrɔ Uhudu don ale ni mɔgɔ 300 ɲɔgɔn na de seginna ka bɔ silamɛw la o ye jama ye min kɛ e ko an tɛ se dɛ a ye n'an ka taa mɔgɔ maa mana to yan i bɛ fɔ a fo a y'a kɔ don yɔrɔ min na cɛ 300 de tugura kɔ ka taa mais o bɛɛ kɔ ayiwa u ka kuma ye nin de ye ko n'an kun bɛ se kɛlɛ la ko walahi an kun bɛ to ala ko k'u to yen ko kafiriya de ka surun u la bi limaniya ye. yakuluna ka nafigi ninnu b'a fɔ o bɛ fɛn fɔ n'u dabara ye fɛn min a ka haramuya t'u dusukun na i k'a dɔn ala de bɛ dɔnniya ni fɛn ye mun na o bɛ ka min dogo nafigiya de b'u dusukun na o bɛ k'o de dogo n'o tɛ silamɛw tɛ dɛ kɛlɛ u bɛ se ka kɛlɛ kɛ mais n'i y'u bannen u tɛ fɛ ka silamɛya de dɛmɛ na waliya'lama allazina nafaqu ani mɔgɔ minnu kɛra nafigiw ye olu ka dɔn kuma kɛra nafigiw fɛ o a fɔra u ye ko a ye na an ka taa kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ awidfa'u walima a ka mɔgɔw kunbɛn ka bɔ an kan ni a camanba yeli ye ni mɔgɔw y'a camanba y'an nɔfɛ u b'a ko silamɛw ka kɛlɛden ka ca mais n'u y'a ye ten dɔrɔn hali n'a a segira hali n'a ma kɛlɛ kɛ a kana an dɛmɛ ka mɔgɔw bagabaga naam kalu i bɛ nafigi ninnu mankan mɛn n'a sɔrɔla an kun ye kɛlɛ ɲɛdɔnna ye an kun bɛ tugu aw kɔ dɛ a ko nin nafigi ninnu ni kafiriya de ka surun o don minali imani ka tɛmɛ limaniya kan o dabara bi min fɔ min b'u dusukun na n'o tɛ kelen ye nka i k'a dɔn u bɛ fɛn min dogo ala b'a kalama dɛrɛ lezina i k'a dɔn jamakulu minnu n'olu ko u balimaw ma o kumana naam u balimaw ma waqa'adu tilala k'u sigi ko ni anw kun lamɛnna k'u ye anw labato u kun tɛ faga o Muhammadu a fɔ fadra'u a yɛrɛ ka ɲɔnini kɛ sa ka bɔ a yɛrɛ kun ma saya la n'aw kɛra sadiqina ko a ye tiɲɛtigiw ye a ko cogo di a ko mɔgɔ minnu ko u balimaw ma o tumana a ko balima minnu ko do yan ko fidin o ko tɛ ikhwanuhum u balimaw tumana ko u balimaw tɛ yan fidin u balimaw de do yan fi nasabi ya o tumana u balima minnu b'a la sisan anw ye segukaw ye ayiwa segukaw k'a fɔ ayiwa ko min daminɛtɔ filɛ a y'a fɔ segukaw ye u kana taa dɛ o kumana n'an ko segukaw kana taa ikhwanihim de do an bɛɛ ye jɛkulu kelen mais ikhwanu nasabi bɛ yen bɔyɔrɔ kelenya o bɛ yen o kumana u y'a kɛ bɔyɔrɔ kelenya de ko a bɛna taa nin kɛlɛ min filɛ Uhudu kafiriw labɛn bɛ cogo min na n'a taara u b'a bɛɛ faga ka ban o kumana ne kɔrɔmuso de ye ne t'i to yen ka taa sa fu mana i janto i yɛrɛ la ne bɛnkɛ de ye kana taa dɛ ni mɔgɔ maa taara nin kɛlɛ na i bɛ faga mana kalu li ikhwanihim u y'a fɔ u balimaw ye k'u kana bɔ dɛ waqa'adu wa olu yɛrɛ y'u sigi u ma sɔn ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ in na waqa'adu y'u sigi walaw ata'una o kumana u ko n'an balima ninnu kun ye kotɔw da la u kun tɛ faga o u ma kotɔw da la o de la u fagara n'o tɛ an y'a f'u ye kabini u bɛ taa n k'u kana taa dɛ n ko kɛlɛ in ma ɲi bɛɛ k'u taara mɔgɔ d'a fɔ o kumana ni aw sera ka ban ka kisi saya ma ni ninnu kun ma taa u ti sa mana a y'a jija a kana sa dɛ a ye saya kunbɛn ka bɔ a yɛrɛ kan
wala نعم o do ay sabaliya fura ɲini kɔni an k'o ye kɔni إن كنتم صادقين n'a sɔrɔla ta ye tiɲɛ kɔni saya bɛna dɛ n'a sera a bɛna hali si dilan والله na ولا تحسبن الذين a kana mɔgɔw jate minɛ قتلوا mɔgɔ minnu fagara في سبيل الله jihadikɛyɔrɔ la أمواتا o su gansanw do بل su gansanw tɛ dɛ أحياء ɲɛnamaya b'u ka saya la عند u ربهم ka ala yɛrɛ yɔrɔ kɔni يرزقون u garisɛgɛlen bɛ dɛ فرحين u nisɔndiyalenba do بما ni fɛn ye آتاهم الله ala y'o min d'u ma min fadli a ka fisa mandiya la ويستبشرون wa u bɛ nisɔndiya fana بالذين ni mɔgɔw ye لم يلحقوا n'olu ma tugu ɲɔgɔn fɔlɔ بهم n'olu ye saya la من خلفهم minnu b'u kɔfɛ diɲɛnaya ألا ala خوف an la khawfun o siran foyi tɛ عليهم olu kan ولا هم wa olu ma kɛ fana يحزنون k'u bɛ hujini lahara na ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ko a kana k'i kɔnɔ mɔgɔ minnu fagara ala nɔfɛ jihadi la نعم mɔgɔ minnu fagara ala nɔfɛ diinɛ ka ɲɛtaga la نعم ko a kana k'i kɔnɔ ko su do dɛ ko i kan'u su filɛ dɛ بل أحياء عند ربهم non ko u ɲɛnɛma don suya la ala yɛrɛ bolo ye يرزقون yurzakuna u garisɛgɛlen do koyi ko u bɛ alijinɛ jiridenw dun minnu sara ala ka sira kan نعم u niw y'a dɔn ni sara dɔrɔn an bɛ kaburu de yɔrɔ dɔn o ye farikolo bɔgɔ in dɔrɔn de ye kuwa mɛ ni yɛrɛ o bɛ ala ka mara de la fili barisaki o ni bɛ lafiya tasarufatu bɛɛ bɛ ni bolo الله أكبر ni farikolo tɛ o bɛ kɛ kuwa parce que ala ye farikolo d'a ma diɲɛ baara de kama mɛ ni farikolo bɔra a la ni yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ ye الله أكبر a b'i n'a fɔ n'i ko mɛlɛkɛ n'i ko mɛlɛkɛ a b'o cogo de la mɛlɛkɛ a bɛ kɛ mɛlɛkɛ de ye y'a ye o tuma na yurzakuna k'u bɛ alijinɛ jiridenw dun donc yurzakuna u bɛ garisɛgɛ ala ka nɛɛma na alijinɛ nɛɛma bi k'u kan k'a sɔrɔ jugement ma kɛ mɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye alijinɛ den ye i ti don alijinɛ na i bi bila yɔrɔ la fo ka taa se lahara ma mɛ i hakili sigilen don ko i k'i hakili sigi ko i t'i jɛ mɛ ni dɔw bɛ yen نعم ni bi bila yɔrɔ de la alijinɛ nɛɛma yɛrɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ min الله أكبر yanni lahara cɛ نعم komi janɛmɛden dɔw fana o fana janɛmɛ tasuma t'u jeni dɛ mɛ hakili wuli ni jatigɛ نعم o b'u kan parce que u bɛ sɔsɔli min kɛ kaburu ɲangata ko la y'a dɔn sɔsɔliba de b'o la dɔnnibaw ni ɲɔgɔn ما كتب mɛ ko fitininin minnu nafa t'u la dɛ u bɛ taa san kɛmɛ kɛ ka kitabu miliyɔn bɔ o de la mɛ sɛbɛko yɛrɛ abada o ti kɛ mɛ k'a fɔ n'i sara barisabu la ko ɲangata tɛ yen dɔw ko ɲangata bɛ yen bɔn ɲangata bɛ yen ɲangata tɛ yen ko janɛmɛdenw bɛ ɲangata janɛmɛ kɔnɔ mɛ ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ de ko janɛmɛdenw bɛ na de ka na n'u ye ka na janɛmɛ yir'u la u bɛna janɛmɛ la y'a fɔ ko a bɛ don nin de la ni lahara sera bɔn o ye ɲangata ye o parce que i yɛrɛ fɛn min bɛna k'i la n'o nana jiri la tɔɔrɔ la o ye ɲangata de ye ka taa o ka jugu dɛ e y'a faamu ɛlikalaku o ko ni hakili ma sigi bana si tɛ diɲɛ kɔnɔ min b'ale bɔ a b'i diɲɛ bana bɛɛ wele fana a b'i pasa a b'i dɛsɛ ka dumuni kɛ wa a b'i jouer organisme bɛɛ kan ni hakili ma sigi ayiwa kɔrɔ nisful haram kɔrɔ tilancɛ de don c'est vrai ala ka a bɔ an na ala ka n'a s'a ma ala k'u ma ɲi dɛ hami ka hami dɔrɔn yanni ka dugu jɛ a nɔ b'i la hami ma ɲi na farihina bima atahum Allah farihina mɔgɔ minnu sara ala ka diinɛ dɛmɛni nɔfɛ ko u nisɔn dumanba de don bima atahum Allah o don wa ni fɛn ye ala ye fɛn min d'u ma min fadlihi ala ka fisa mandiya yɛrɛ la ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم wa u bɛ nisɔndiya ni mɔgɔw ye
minnu ma s'u ma fɔlɔ i n'a fɔ n'u den dɔ bɛ yen sisan ani u jɛɲɔgɔnw n'u teriw olu minnu bɛ ka jihadi kɛ olu minnu cɛsirilen don Ala ka diinɛ dɛmɛni na u bɛ nisɔndiya n'olu ye ko ninnu kɔni bɛ sira ɲuman kan u ma s'an ma yan fɔlɔ mais Ala ka hinɛ bɛ ninnu ye na la khawfun alayhim la khawfun alayhim siran di u kan wala hum yahzanun walahara dɔw tɛ hujini yastabshiruna seedu su ninnu bɛ nisɔndiya ni Ala ka nɛɛma ye ka bɔ setigi Ala yɔrɔ a n'a ka jidi wa i k'a dɔn Ala min filɛ nin ye Ala tɛ mumini ka sara tiɲɛ ayi mumini ye fɛn o fɛn kɛ Ala ye i b'a sɔrɔ setigi Ala ɲɛ don dɔ la Ala tɛ mumini ka sara tiɲɛ fiyewu allazina a ko mɔgɔ minnu istajabu n'olu ye Ala jaabi n'olu ye jaabili kɛ Ala ye ani Ala ka kira nin tɔɔrɔ in kelen kɔrɔ ko k'u sɔrɔ o bɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye ɲumanya kɛ o mɔgɔ ninnu na n'u siranna Ala ɲɛ sarabu ye azimun sara min ka bon e y'a faamu a ko cogo di yastabshiruna bi ni'matin min Allah u bɛ nisɔndiya ni nɛɛma ye ka bɔ setigi Ala yɔrɔ wa fadlin ani dɔ fara n kan ka nɛɛma d'i ma ka tila ka dɔ fara a kan wa anna Allah la yudi'u ajra al-mu'minina ko Ala ti mu'minu sara tiɲɛ abada allazina akama mu'minu minnu ma ya istajabu minnu sɔnna ka jaabili kɛ Ala ye a n'a ka kira ye u kɛlen kɔ ka jogindaw sɔrɔ mɔgɔ minnu kɛra ɲumankɛla ye o uhudu kɛlɛ maa joginnenw na ka tila ka sira ka Ala sɔsɔ u ma kira sɔsɔ sarabu ye azimun min ka bon komi nin kɛlen uhudu gɛlɛyara quoi uhudu yɛrɛ dama tɛ uhudu kɛlɛ uhudu ye a n'a nɔfɛtigiw de ye hudu wa akhawati ayiwa o tuma na gazwatu uhudu na akhawatu de bon sisan ni an ka kuma dɔ la yan ne ko Abu Jali gazwatu fɛngɛ kɔfɛ nka mɛ Abu Sufyan de ko don Abu Sufyan ye sira minɛ ani kɛlɛdenw mɛ a tilala k'a fɔ k'u man ka taa ka silamɛ yɛrɛ de tɔ to k'u k'a bɛɛ faga kuma na ko mɛ k'u ka maw'idu k'o ye Baduru sugura ye kuma na u k'u labɛn u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Baduru kira ye wele da ka silamɛw wele silamɛ caman ma sɔrɔ dɛ silamɛ caman ma sɔrɔ o kumana mɛ minnu yɛrɛ n'olu labɛnna n'olu yɛrɛ de joginna o dɔw nana kira yɔrɔ k'olu tɔ bi lase u ti se k'u kɔ o cɛ dama dɔw de nana fara ɲɔgɔn kan o ye dusu don dɔw kɔnɔ o nana fara ɲɔgɔn kan mɛ o dɔw kafiri dɔw bɛ yen u ye Alakira dɛmɛ kosɛbɛ kafiriw de don mɛ o kafirikɛ in tuma min a nana fɔ kira ni sahabaw ye ko Abu Sufiyani ni kɛlɛ min natɔ don waati k'u Madinɛ na c'est à dire k'u bɛ fɛ ka na silamɛw ka silamɛya jiri ju yɛrɛ k'a dili yɛrɛ bɔ quoi ko c'est à dire silamɛw tɔgɔ ti fɔ kafirikɛ ye ɲɔgɔn mɛn min kɛ a teliyara a tɛmɛna kira la sallallahu alaihi wasallam o n'a ka mɔgɔw a taara Abu Sufyan nɔfɛ u ye ɲɔgɔn fo a ko cɛw a bɛ de a ko an ye min k'u la ko a y'a ye ko an y'a ye
ko an segitɔ de filɛ nin ye an bɛ t'u ka ko de ma ko kafirikɛ in ko a ma k'i bɛ fili la dɛ ko kana nin fɔ dɛ k'i bɛ fili ba la ko a b'a yɛrɛ ɲini joona a b'a yɛrɛ ɲini joona ko parce que n tɛmɛna Muhamadu la sisan a kɛn bɛ ka kɛlɛ jama modèle min bɔ n'an mɛnna baro la i b'o kun ye a k'u ti kunbɛ dɛ o ko Abu Sufyani ko a ko kunbɛ cogo si t'u la k'i b'a fɔ mɔgɔw bɔ dugukolo jukɔrɔ o kɛra min kɛ ni mɔgɔw tulo b'o fɔ k'a la kafiriw fari fara Abu Sufyani yɛrɛ y'a ye n'a ko a b'u su cogo o cogo nin ko in bɛ cogo min na mɔgɔw ti sɔn parce que an bɔra kɛlɛ la sisan hali sisan dɔw joginnen n'a fɔra ko kira kɛn bɛ ka kɛlɛ jama fara ɲɔgɔn kan ko maa t'a da dɔn ko n'an mɛnna baro la sisan ko a b'u k'u ye o ye so dajuru ye tuma na o y'a sɔrɔ cɛw de y'u yɛrɛ di Ala ma yan minnu ye Ala jaabi ka Ala kira ka wele jaabi nin don gɔlɛ in na jogindaw kɛlen kɔ k'u sɔrɔ kɛlɛyɔrɔ la kira ko a ye bɔ min b'a segele o b'a segele min bolo sirilen don k'a don a kan na o bolo sirilen don min kɛrɛ joginnen don ko silamɛw ni bana de nana cɛw muminu naam minnu nin baduru kɛlɛ in kɔfɛ minnu siranna Ala ɲɛ minnu baduru kɛlɛkɛla ninnu na sarabo tigiw ye Ala bolo min ka bon dɛ an kɛ sara bɛ bonya ni baara de ye o i y'a ye cogo di kafiriw ye silamɛya dɛmɛ don dɔw la o kɛra dɛrɛ o kɛra u tun b'u wele yɛrɛ kafiri jama bɛ na u tɛ silamɛw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ dɛ u jama de bɛ na ka na kafiri tɔ ninnu bagabaga ko nin bɛɛ y'an ye n'o kɛra kafiriw jigi bɛ tigɛ ko an tɛ se ninnu na dɛ k'a sɔrɔ kɛlɛkɛlaw n'an tɛ dɛ an n'an b'a caya de nalen na alladhina a ko mɔgɔ minnu ni adamaden juguw k'u ma i k'a dɔn mɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ la u kɛn bɛ ka jamaba jɛrɛ dɛ aw silamɛw kama a ye siru ɲɛ ni sen dɛ o ye dɔ fara silamɛw ka limaniya kan silamɛ ninnu ko an wasaba ye Ala ye wakilu kɔsɛmɛyɔrɔ da ye Ala ye an y'an dɛmɛ Ala la y'a ye u nana silamɛw hakili de cɛn ta ko kad jama'u lakum qala lahumun nasu inna an-nasa kad jama'u lakum fa'akhshawhum fazadahum imanan wa qalu wa ni'mal wakil utmana unana ko jama bajere ba kama da silamɛw kafiru bɛ ka kana nin ye kafiru ka ciden de ye mais u b'a fɔ ko sɛtanɛ de don wa sɛtanɛ de don kɛ sɛtanɛ de don mais mɔgɔ de don mɔgɔ bɛ kɛ sɛtanɛ ye o mɔgɔ bɛ kɛ mɛlɛkɛ ye mɔgɔ bɛ kɛ sɛtanɛ ye fo an ka nin yɔrɔ ninnu de faamu o tuma na ko mɔgɔ min nana nin ci fɔ kira ye ko sɛtanɛ de don a ko cogo di allazina qala lahumun nasu ay Na'im ibn Mas'ud al-Ashja'i ya aywa Na'im ibn Mas'ud al-Ashja'i ale de nana nin ci fɔ Na'im ibn Mas'ud al-Ashja'i o kuma na ale de nana ci fɔ mais ko jinɛ sɛtanɛ de nana fɔ quoi sɛtanɛ de nana mais mɔgɔ de don quoi mais ko sɛtanɛ don mais mɔgɔ de don ayiwa shayatin al-insi wal jinni jazakumullahu khair o kuma na inna nasa qad jama'u lakum jumu'an liyasta'silukum ko kafiru kɛn bɛ ka jama modèle jɛrɛ aw silamɛw kama k'u bɛ fɛ ka jiri yɛrɛ ju de bɔ fakhshawhum a ye siran dɛ ni min kɛ n'a b'a yɛrɛ ɲini a y'a yɛrɛ ɲini dɛ a kana n'u nɔfɛ dɛ a kana n'u nɔfɛ o tuma na a y'a sɔrɔ nin ye Abu Jahili
a tɔgɔ ye di sa Sufiyan Abu Sufiyan de ye nin dilan k'a di dɔ tɛmɛ dɔ ma o taatɔ kɔrɔ don dɛ mais a ser'u ma min kɛ a ko i b'a fɔ Madinakaw ye ko an ni jamadenw sen k'an b'u si tuguni o fana nana k'a fɔ k'a gɛlɛya pour que ka silamɛw jigi bɛɛ kari i y'a ye wa o tuma na o kɛra min ye ko a ye sira jama in ɲɛ dɛ a bɛ fɛ k'a fɔ a kana b'u kama dɛ fazadahum imana o kuma yɛrɛ ye dɔ fara silamɛw ka limaniya kan silamɛw ko n'an bɛ sa de mais kafiri an bɛ bɔ an bɛ taa nɔfɛ wa qalu silamɛw ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ko anw sɛmɛ bɛ ala de la wasa baasi t'anw na ala kɔ wa ni hɛrɛ bɛ sɛmɛyɔrɔ la ala don ni hɛrɛ bɛ sɛmɛyɔrɔ la sɛmɛyɔrɔ min hɛrɛ ka bon sɛmɛyɔrɔ bɛɛ ye k'o ye ala ye o de la ko mana gɛlɛya silamɛ bolo ala n'a ka kira ye nin min fɔ u b'u ɲɛsin o de ma n'o ye hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil u b'a kɛ o tɛ ala ko k'a kɛ mina ye dɛ moriw kɛlen ka hindi bɔ o tuma na hasbunallah wa ni'mal wakil hindi bɔlen a bɛnna 450 ma mais a t'i n'a fɔ ko 450 ye diinɛ ka kuma ye dɛ o ye moriw de ka kuma ye k'a fɔ a y'a kɛ siɲɛ 450 o ye moriw de ka kuma ye mais hasbunallah wa ni'mal wakil o kɔni ye kuranɛ aya de ye hasbunallahu ne ye n sɛmɛ ala la wa ni'mal wakilu wa sɛmɛ i ma n'i sɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ hɛrɛma ye ala de ye ne ye n sɛmɛ ala la wa ni'mal wakil a banna hasbunallahu wa ni'mal wakil o tuma na fɛnba de don fɛnba don ala ti adamaden halaki k'i labila abada k'i to nin kan wulibali don dɛ a b'a janto a la a bɛ ala wele n'a ye mais n y'a fɔ ye siɲɛ caman komi an b'o fɔ mɔgɔw de n'o tɛ aw ko tɛ parce que an yɛrɛ b'a dɔn ala ka istijaba fɔlɔ ye fo e yɛrɛ ka tile f'i ŋaniya ka ɲɛ fo dusukun ka jɛ ala mago bɛ jɔn na yen de a ka sɔrɔ i bɛ mɔgɔw ka hɛrɛ fɛ a ka sɔrɔ i tɛ hasidi ye n'o tɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ kuranɛ na kuranɛ bɛ fɛn kɛ min ka bon ye mais jɔn nin bolo voilà kuma bɛ yen de ala k'an dɛmɛ na o yɔrɔ la sa fanikalabu silamɛw seginna ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ in na ni nɛɛmaba de ye ka bɔ ala yɔrɔ ani fusamandiyaba tɔɔrɔ foyi ma u sɔrɔ u ye ala ka diɲɛ nɔfɛ tugun i k'a dɔn ala ye fusamandiya tigi ye azimin fusamandiya min ka bon y'a ye cogo di a fɔ cogo di tuma min na u y'u ni di an karamɔgɔw taara kɛlɛkɛyɔrɔ in na ka taa o y'a sɔrɔ kafirikɛ in nana Abu Sufiyani sira ko n'u ma taa ko silamɛw ni jamadenw ko n'an mɛnna kuma na ko a b'u kun ye ko i b'a fɔ a mɔgɔw bɔ dugukolo jukɔrɔ jama fari fara u ye so dakiri u taara mais kira nana ka na fɔ u kɔ o n'a ka jama u nana ka n'u jɔ ka dɛsɛ sugu de don a sugu bɛ bɛn tile 8 de ma sugu ye une semaine ye kira ni sahabaw k'u nana feere kɛ k'u ka jagow kɛ ko fɛn o fɛn bɛ feere dɔrɔmɛ u ye dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ o la parce que kafiri ninnu mana u tilala ka segin fanikalabu u segira bi ni'matin minallahi u ni nɛɛma nana koyi wa fadlin ani fusamandiya n'o ye kisi ye tɔɔrɔ foyi m'u sɔrɔ a ye tɔɔrɔ maa ma faga maa ma jogi o ye kɛlɛ ma kɛ u tugura ala diɲɛ ɲinini de nɔfɛ parce que ala kira ko a ye bɔ u bɔra mana wattaba'u ridwanallahi u ye ala diɲɛ de ɲini zu fadlin azim ala ye fusamandiya batigi ye dɛ